परिवार सान पुओ रजत राय बहादुर। अरे लाज लगुची मत परिवार पुओ कहवाकू। मो बापा थिले ए 10 खंड मौजार भगवान हेले मो भाई ए 10 खंड मौजार आधिपति विस्तार करने को जाई से शैतान पलट जाई शैतान प्रतिवाद करी जे काले मो परिवार रो मान मर्यादा ए गाँ दांडर नीलाम हो मो नीरवतार सुजोग नहीं भाई भूल पर भूल कर चली विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करुच्ची मत चाबुक्रे माड़ खाइबा पड़ुची ना मु चुप रही। कहीं चुप रही बाबू राजा साहेब तुमको गाई गोरु परी माड़ मारुंट कौन माड़ खाइबा भल लगुच मुझे सही पारुनी बाबू तुम आखिरे लुह देखिले ए बुढ़ाटा जमा सही पारुनी कहीं ना यही हाथ में पूरा तुमको छोट रू बड़ कर तुमको किए गाई गोरु परी मार मार सही पारिनी बाबू जमा सही पारिनी बेले बेले मो पाई भी तुमको माड़ खाइबा पड़ुची ना बाबू से शैतानटा भी तुमको छाड़ुनी। मु तो पचिला बरड़ा मो पाई चिंता नहीं बाबू चिंता केवल तमरी पाई। मो हाथ छाड़ी चली गला पर बाबू मो जीवनटा गोटे सादा कागज पलटि जाए रश्मि जमी आर पार मो अपार स्वामी पड़ा धिक्कार पर धिक्कार कर चली बाबू कथा को कहीं मन पकई निज कष्ट देउछ बाबू जिते अनुताप कले भी से कौन अफेरा राइजरू फेरी आसबे आई जगनी काका बाबू मो रश्मि सीना फेरबानी हेले मो से दिन अपराध को मु भूलिबा केमिति मु जानी थिली रश्मि गोटे हरिजन घर झील बाबू तथापि ताको भल पाई मंदिर रे बाहा ए घर को आनी थिली हेले मो भाई मिछ अभिनय मु एमिति हार मानि गली जाए यही हाथ में रश्मि मथारू सिंदूर पची हाथर शंखा गाड़ी दे ए घर बाहर करदेली बेचाराटा सही था केमिति शेष सी आत्महत्या करदेला। कथा कहीं मन पकाउछ बाबू छाती रक्त चिन्ह उपरे आउ थोड़े आघात देले कष्ट हेब बाबू बहुत कष्ट हेब। ए जगनी काका अरे कष्ट हबनी बोले तो मद पिउची बाबू अतीत को भूलिया माताल है बोलुची माताल बाबू मदटा कौन सबु समस्या समाधान बरं तुमको आहरी अनेक झील मिले भितर तुम्हें जन को जीवन साथी बोली बाछि नियो बाबू जीवन साथी बोली बाछि नियो काका बाबू। अरे जहा जीवन रे फगुण अदे को श्रावण अदे उंकी मारुची जे मरुभूमि रे चली चली अर्थ सप्ताह हो गलानी सीए बा कहीं के आका जीवन को नष्ट करिवो बरम एका एका सारा जीवन बंची जीवी बाबू आवे गरीब निरीह जनता पाई मु संग्राम करी संग्राम बाबू साहित्य राजा साहब कबलरू ए माँ भौणी का इज्जत को मु रक्षा करी राजा
ରାଜାଧିରାଜ ରାଜା ରାଜା ମାନଙ୍କର ମୌନବାଣୀ ଏଠି ବିନା ଇଙ୍ଗିତରେ ଗଛର ପତ୍ର ବି କଅଁଳେନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପବନ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ଶଳା ହରାମି ମୋରି ଭାଇ ହେଇ ପୁଣି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ? ବେଇମାନ! ପଳେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ, ପଳେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ନହେଲେ ରାଜା ସାହେବ ଯେମିତି ଉଗ୍ର ପ୍ରଧାନ କରିଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଏ ବାବୁ। ପଳେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ, ପଳେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। କେତେ ଦିନ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଧରି ମୁଁ ଘର କଣାରେ ଲୁଚି ରହିବି ବାବୁ କେତେ ଦିନ ଏ ବିବିଚାରୀ ଶାସନକୁ ଡରି ମୁଁ ନିଜ ପାଟିକି ଚୁପ୍ ରଖିବି ବାବୁ ନା ମୁଁ ଆଉ ପାଟିକି ଚୁପ୍ ରଖିବିନି। ମୁଁ ଏଥର ପ୍ରତିବାଦ କରିବି। ହଁ ମୁଁ ଏଥର ପ୍ରତିବାଦ କରିବି। କି ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ବେ ଶଳା? আরে আজই পর্যন্ত এই রাজা সাহেব সামনে ঠিয়া হই কথাবার্তা করিবা কাহার বিশ্বাস নাই। আর তুই শোনা মোর রক্ত হই তু মতে প্রতিবাদ করিব প্রতিবাদ? ହଁ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି। ଆବେଶ ପଡ଼ିଲେ ବିଭୀଷଣ ହୋଇ ଏମିତି ରାବଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବି। ଯୁଦ୍ଧ সেদিনর মু রাবণ নুহবে। সেদিন হুয়েছে রাবণ বিভীষণকে দয়া দেখে ছাড়ি দিয়েছিল। কিন্তু এ রাবণ বিভীষণ যুদ্ধটা করা দফা পূର୍ବରୁ তাকে ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାଧି ଦେଇଦେବ ସମାଧି। ଆରେ ସମାଧି ତ ମୁଁ ସେଦିନଠୁ ପାଇଯାଇଛି ଭାଇ। ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଏ ରାଜ ପରିବାରରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ମତେ ତମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲ। ଆମର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ କବର ଦିଆଗଲା। ମୋ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁମ୍ବାର କରି ଦିଆଗଲା। କେବଳ ତୋରି ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ। ଆରେ এইটা হচ্ছে আধুনিক সমাজ। এଠି এଠି নিজ ঔকাত অনুসারে ନ ବଚିଲେ ଲୋକମାନେ ତୋତେ ମାଙ୍କଡ଼ ସଜେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚ ଦେଖିବେ। ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚ ଆଉ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତୋତେ କୁକୁର ସଜେଇ କୁକୁର ବଞ୍ଚେଇ ଠିକ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଏଣିକି ତମ ଜୀବନ ଶୈଳୀଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ରାଜ ପରିବାର ଦହି ଦେଇ ଯୋଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ଇଜତ ଖେଳ ଖେଳୁଛ ସେଇ କାମ ଏବେ ବନ୍ଦ କର। ଆଉ ଯଦି ନ ବନ୍ଦ କରେ ତାହେଲେ କଣ କରିବୁ ତୁ? ସଂଗ୍ରାମ କରିବି ସଂଗ୍ରାମ। ଏ ନିଷ୍ପେଷିତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଲଙ୍ଗଳ କରି ବୁଲେଇବି। ତୁ ପୁଣି ମତେ ଲଙ୍ଗଳା କରି ବୁଲେଇବୁ ନାହିଁ? ହଁ ଶଳା ହାରାମି ଚୁତିଆ ଶଳା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେ ଏ ରାଜା ସାହେବର ସାମ୍ନା ଆଉ କେବେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଶଳା ଯୋଉ ଦିନ ଆସିବ ଶଳାକୁ ଠିଆ ହାଣିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି, ତମେ କଣ ମୋ କଥା ମାନୁଛ? ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ।
କେବେ କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୁଣିନି। ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୁଣିବା ତା ଅଭିଧାନରେ ନାହିଁ। ଏ ରାଜା କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଶିଖିଛି। ରାଜା ସାହେବ, ସେ ରାଧିକା ଆଜି କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଘୁଙ୍ଗୁର ବି ଫେରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ସେ ଲେହେଙ୍ଗା ବି ଫେରେଇ ଦେଲା। ଆଉ କହିଲା ଏ ରାଧିକା ଆଜିଠୁ ବାରଙ୍ଗନା ହୋଇ ବେଶ୍ୟା କାମ କରିବନି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁରର ଝୁଞ୍ଝନ ତାଳକୁ ହିଁ ଭୁଲିଗଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଲା କେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ହାତ ଧରି ସଂସାର କରିବ ସଂସାର। ରାଧା କେବେ ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିବନି। ରାଧା କେବଳ ଏ ରାଜା ସାହେବର ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ। ଆରେ ଆଜି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ କାଳ ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ କରି ରଖିଛି। ଆରେ ରାଧିକା ବିନା ଏ ତନୁ ମନୁ ଜୀବନ ରାଜା ସାହେବର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ସେ ସାହସ କଲା ସେ ରାଜା ସାହେବ ରାଧିକାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ। ଏବେ ଆଉ କାହା ପ୍ରେମରେ ଉପୁଡୁପ ହଉଛି ରାଜା ସାହେବ। ଦିନ ରାତି ଖାଲି ତାହାରି କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି, ତାହାରି କଥା। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଟୋକାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଆରେ ସେ ଟୋକା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। କାରଣ ରାଧିକା ହଉଛି ମୋର ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ। ଆରେ ଏବେ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ କାଳର ସେ ମୋର ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ। ମୁଁ ରାଧିକା ମୁଁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଆରେ ଯାଅ। ଆମେ ଆସୁଛୁ ରାଜା ସାହେବ। ଚାଲିବେ ଲୋ। ରାଧିକା ଏ ରାଧିକା ବିନା ଏ ରାଜା ସାହେବର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ରାଧିକା ହଉଛି ମୋର ତନୁ ମନୁ ଯୌବନ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଏ ରାଜା ସାହେବର ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରୁ ଏ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ସାହସ କଲା କି? ଆରେ ନାଇଁ, ରାଧିକା କେବଳ ମୋର। ଆଉ ରାଧିକା ଉପରକୁ ଯେ ଆଖି ଉଠେଇବ ଖାଲି ନିଆଁ ଜଳିବ, ନିଆଁ।